फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल पीडी टेक। आजकल भिडियोते देखबो किभाबे एलईडी चेन तैरी करा जाए और एटा मोबाइल चार्जार दिए चालिए देखबो। प्रथमे तो एलईडी गुलो कानेक्शन करे नी। परपर कानेक्शन करार समय फ्रेंड्स एटा ख्याल रखते हबे पजिटिव साइड और नेगेटिव साइडटा दुटो ख्याल रखते हबे। एलईडी गुलो कानेक्शन करा हो गेছে फ्रेंड्स। এবারে একটু এগুলো ঝালাই করে নেব যাতে লুজ কানেকশন না হয়। জন্য ভালো করে একটু ঝালাই করে নিচ্ছি। ঝালাই করা হয়ে গেছে फ्रेंड्स। এবার এলইডির দুটো পিন যাতে এক না হয়ে যায়, শর্ট না হয়ে যায়, সেই জন্য ইনসুলেটর করে নিচ্ছি। ইনসুলেট করে নিচ্ছি যাতে পিন দুটো শর্ট না হয়ে যায়। আমাদের এলইডি চেন মোটামুটি কমপ্লিট। এটা চালানোর জন্য নিয়ে নিয়েছে একটা অ্যাডাপ্টার ফোনের আর একটা ডাটা কেবিল। ডাটা কেবিলের নেগেটিভ ওয়্যারে আমরা যে এলইডি কানেকশন করেছিলাম, এলইডির যে নেগেটিভ যে ওয়্যারে কানেকশন করেছিলাম সেটার সাথে ডাটা কেবিলের নেগেটিভ ওয়্যার কানেক্ট করছি এবং পজিটিভের সাথে পজিটিভ ওয়্যার কানেক্ট করছি। पावर सप्लाइर জন্য আমরা এই বোর্ডটা নিয়ে নিয়েছি। সো फ्रेंड्स দেখা যাক কানেকশন দিয়ে কি হয়, কেমন লাগে লাইটটা। একটু অন্ধকার করে দেখব কেমন আলো হচ্ছে, এতে লাইটিংটা কেমন লাগছে। সো फ्रेंड्स তোমরা দেখতেই পাচ্ছ লাইটিংটা কেমন লাগছে। তো তোমাদের কেমন লাগলো লাইটিংটা কমেন্টস করে জানাও এবং যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। জয় হিন্দ, জয় ভারত।